I, Sara Zimmerman Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines. She may not like my answer. She may not like how I answer. But I am answering. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry, so help you God. Yes. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Imagine myself cutting his head. Sa dihang nanumpa, isip ikaduhang Pangulo sa nasod ni adtong Hulyo 1, 2022, ni saad si Vice Presidente Sara Duterte sa katawhan ug sa nasod nga puy-an, protektahan ug ipatuman ang konstitusyon sumala sa nakalatid sa balaod. Apan sulod sa tulo ka tuig niya sa pangatungdanan, balik-balik nga gilapas ni VP Sara ang iyang gipanumpaan sa katungdanan. Maoy hinungdan nga na-impeach siya base ni ining musunod nga bugat nga mga basehan. Tataw nga paglapas sa konstitusyon, pagluib sa pagsalig sa publiko, pagpangawkaw sa salapi ug korupsyon, ug uban pang dagkong krimen. Ang maong mga kalapasan nagpamatuod lamang nga dili siya angay nga mga tungdanan sa gobyerno ug angay lamang nga mapalagpot sa iyang pwesto pinaagi sa impeachment. Unsa ba ang nakalatid sa Artikulo 1 sa Verified Complaint for Impeachment batok sa ikaduhang Pangulo sa nasod? Nakalatid sa Artikulo 1 nga si VP Sara ang nakalapas pinaagi sa tataw nga paglapas sa konstitusyon ug pagbuhat sa krimen tungod sa pagkontak og hitman aron patyon ang Pangulo sa nasod, ang First Lady ug ang Speaker sa House of Representatives nga giangkon niya mismo sa mga gipahigayon nga live press con ni adtong Nobyembre 23, 2024. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ang maong preskon ni VP Sara gipahigayon sulod sa detention room sa iyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez nga nakadetain ni adtong tungura sa House of Representatives human ma-cite in contempt sa Committee on Good Government and Public Accountability. Pipila ka adlaw nga nagpabilin si VP Sara sa House Complex bisan og taliwala sa pipila ka higayong gihangyo nga mopauli alang sa iyang seguridad. Gisubli ug gikumpirma usab niini ang iyang pagpanghulga pinaagi sa laing media interview pagka sunod adlaw. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Dunay unang pahayag usab si VP nga nag-ingong putlan ni inig ulo si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Dakong kalibutan hong kaulawon ug negatibong epekto ang dala sa nasod human gibalita sa mga international news organizations ang gihimong pagmalikas ug pag-angkon mismo ni VP Sara sa planong pagpatay sa Pangulo atol sa iyang gipahigayong live press con. Inyong lahat, Martin Romualdez,
Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kini naglangkob sa CNN, CBS News, Reuters, Al Jazeera, Hindustan Times, ug Bangkok Post. Ang mga pagpanghagit nga mga pahayag ug istorya nga gibuhian ni VP Sara isip ikaduhang pinakataas nga opisyal sa gobyerno sa Pilipinas ang tin-aw ug mag-isip nga lihok terorismo ug pagpag-anghat sa sedisyon ug rebelyon. Ang tanan nga mga kalapasan nga naisgutan ug nakalatid sa Artikulo 1 sa Verified Complaint for Impeachment, tin-aw, tinuod ug klaro nga kalapasan pinaagi sa pagluib sa pagsalig sa publiko o betrayal of public trust. Tataw nga kalapasan sa konstitusyon o culpable violation of the Constitution ug ang pagbuhat sa dakong krimen o high crimes nga nahimo ni VP Sara.